परवेज खटक की सियासी जमात बनते ही ठुस होके रह गई है और बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है परवेज खटक को। इसके साथ ही साथ कोर कमांडर्स ने मोहर लगा दी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन एलामिया जारी हुआ है। जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी आपके सामने रखना है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान भी तैयार हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और गिरफ्तार होने का पैगाम इमरान खान की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस नामी एक सियासी जमात बनाई। इस सियासी जमात में 57 अफराद जो हैं, जो कि अहम तरीन ओहदों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बराजमान या फिर फॉर्मर MPAs या फिर फॉर्मर जो आपके एडवाइजर्स होते हैं CM के, या एक इवन 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, परवेज खटक और महमूद खान और कुछ वज़रा, इन सब की एक फहरिस्त जारी की और परवेज खटक साहब ने एक जमात का ऐलान कर दिया। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अज़राए तफन्नो ने इस नई सियासी जमात के बनने के बाद ये बात बड़ी वाज़े तौर पे अपने ट्विटर पे लिख दी है कि नक्कालों से होशियार रहें, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ब्रांच नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नक्काली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाने की, और इसमें ज़ाहिर बात है आपको समझ आ रही है कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट का इस पर रिस्पॉन्स आ चुका है। परवेज खटक की जानिब से जमात के ऐलान का मामला, मानसून जारी है और मुल्क में सावन के घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह करके सियासत को झाड़ झंकार से आबाद करने की कोशिशें जारी हैं। मैदान सियासत में नई फसलों की आबियारी के चैलेंज में महकमा ज़राअत के अहलकार शब रोज़ मेहनत से हलकान हो रहे हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि तंजन महकमा ज़राअत किसे कहा जाता है? तो उन्होंने कहा है कि मैदान सियासत में नई फसलों की आबियारी के चैलेंज में महकमा ज़राअत के अहलकार शब रोज़ मेहनत से हलकान हो रहे हैं। चंद हफ्ते पहले लाहौर में बोया जाने वाला इस्तेहकाम मार्का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। यह कहना है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगा। पसे पर्दा साजिशों में शरीक गंदे अंडे बेनकाब करने और उन्हें तहरीक इंसाफ से अलग करने पर बहरहाल महकमा ज़राअत और उसके अमले के शुक्रगुजार हैं। मतलब हम महकमा ज़राअत और उसके अमले के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पसे पर्दा साजिशों में शरीक गंदे अंडे की पहचान जो है वो PTI को करा दी। मुल्क की सियासत तरह तरह के रंगों से निकलकर स्याह और सफेद में ढल चुकी है और इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी और सजदा खालिक को इबलीस से याराना भी का जमाना बीत चुका है। यानी अब मुनाफकत नहीं हो सकेगी और कौम यक जुबान हम आवाज और यकजा होकर पूरी यकसोई से आइन और कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी का परचम थामने वाले कायद इमरान खान के साथ खड़ी है। ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट है जो जारी हुई है। और जारी बात है, रऊफ हसन साहब जब से आए उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट है वो बहुत फाल है और बड़े दिलचस्प मैं समझता हूँ कि आप देखें कि तंज के जो तीर हैं वो भी इस तरह से बरसाते हैं कि समझ नहीं अगले को लगने देते, और ऊपर से मैं समझता हूँ कि अल्फाज अपनी जगह, उर्दू ज़ुबान का जो बेहतरीन इस्तेमाल है, मज़ा आता है पढ़ के। और ये बड़ा बेहतरीन रद्द अमल जो है, इसमें सारी बात कह दी और कुछ भी नहीं कहा। यही तो स्पेशलिटी है। और इससे पहले आपको पता है कि हल्लड़बाजी, अजीबो गरीब फ़िक्रेबाजी और इस तरह की चीज़ें थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसी तर्जुमानी करते थे और ऑब्वियसली उससे PTI को फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत होता था। लेकिन आई थिंक कि ये एक बड़ी मंची हुई स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है नाज़रीन कराम के कुछ नतीजे आना ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे आ चुके हैं 12। कितने? 12 नतीजे आ चुके हैं। परवेज खटक साहब की सियासी जमात में 57 की इन्होंने फहरिस्त जारी की और अब एक अलहाज कलंदर खान लोधी हैं, ज़िले सदर और साबिक MPA PK41, इनका वजाती बयान आया है। इसके अलावा अजीज़ुल्लाह खान गरां हैं, MPA हैं, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दी है। और मलिक शौकत ने कहा है कि प्रोपेगेंडा से गुरेज करें, मेरी पार्टी सिर्फ PTI इमरान खान है। और नवाबजादा फरीद सलाहुद्दीन साबिक MPA मानसहरा और तोरगर से जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर स्टेटमेंट दी है। वजीर ज़्यादा ये हैं बेसिकली, इन्होंने अक़लियती सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ज़्यादा, इन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। और इसके अलावा इदरीस खटक की स्टेटमेंट आई है। इसके साथ साथ आज़म खान साबिक MPA दीर से हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है। ताज मोहम्मद खान तरंद का नाम भी दी गई लिस्ट के अंदर शामिल था, उन्होंने भी तरदीद कर दी है। परवेज खटक साहब ने की सियासी जमात को बने 1 घंटा नहीं हुआ और उसमें से कितने लोगों ने, मतलब ये फहरिस्त जो है कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं परवेज खटक साहब ने क्या पी के बना
بنائی ہے یا کیا اس کے اندر پرویز خٹک صاحب نے نیند میں بنائی ہے، یہ کسی کو بھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اور مصور خان ہے، افتخار علی مشوانی ہے، انہوں نے اس کے اندر سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ بیسیکلی نتیجے آ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کی سیاسی جماعت کے اوپر بجلیاں گر رہی ہیں، اور پرویز خٹک کی پارٹی کی بنیاد پڑھتے ہی یہ پارٹی جو ہے سکڑتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو عوامی رد عمل کا پتہ ہے۔ پرویز خٹک کی پارٹی کی فہرست میں سے اب تک 12 ارکان پارلیمنٹ نے پرویز خٹک کی پارٹی میں شمولیت کی خبروں کی تردید کی ہے، کچھ اور جلد ہی ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بڑی بہترین بات کی کہ مجھے یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، برتھ ڈے پارٹی لگ رہی تھی، پتہ نہیں لوگ آئے ہوں گے کیک شیک کھا کے چلے گئے ہوں گے۔ ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ فوت شدہ رکن اسمبلی جو ہیں انہیں بھی پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں شامل کر دیا، یعنی جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے، جو فوت ہو چکے ہیں، مطلب اندازہ کریں کہ جس کی وفات ہو چکی ہے اسے بھی اس فہرست میں ڈال دیا گیا تاکہ یہ فہرست بھاری بھرکم لگے، یہ پرسپشن بنائی جا سکے کہ پی ٹی آئی کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پی ٹی آئی کے اوپر پتہ نہیں کیا انہوں نے کر دیا۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ صورتحال کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے اور یہ ماجرا کیا ہے، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی جائے گا وہ کس طرح سے خود ہی پاش خان کو کیا کرنا پڑا۔ خان صاحب نے تو آج عدالت کے اندر جب ان سے بات ہوئی لوگوں کی اور ان سے پوچھا کہ پرویز خٹک نے نئی پارٹی، ہم نے کہا اچھی بات ہے، زیادہ پارٹیاں بننی چاہیے، اس میں کون سی بری بات ہے، گڈ لک اس نئی سیاسی جماعت کے لیے، کیونکہ خان صاحب نوز کہ ان کا کیا اشر نشر ہونا ہے، اور خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کلینزنگ کا پروسیس ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کیوں آئی پی پی کے اندر دھکے سے چلے گئے، وہ شمولیت والی میٹنگز کے اندر منہ چھپاتے پھر رہے تھے، ابھی تک انہوں نے آئی پی پی جوائن بھی نہیں کی، استحکام پاکستان پارٹی رجسٹر کوئی نہیں ہوئی ابھی تک۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، مطلب ان کے آپ حد چیک کریں اور ان کی بے بسی چیک کریں۔ پرویز خٹک کا نیا بیج بویا گیا اور وہ نیا پروجیکٹ ایسا فلاپ ہو رہا ہے، عوامی رد عمل تو آپ ابھی بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو لوگ خود چھلانگے مار رہے ہیں کیونکہ وہ سیاست دان ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنے حلقے میں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، انہیں نہیں پتا، انہیں اپنے حلقے والے نہیں بتاتے۔ پرویز خٹک صاحب اپنا حلقہ نہیں چلا پائیں گے عمران خان اور بلے کے بغیر، تو اسی لیے تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، ذرا نام کا دھوکہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے ایلیگیشنز لگائے ہیں خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے معاملات خراب کیے، خان صاحب کو الیکشنز آفر کیے گئے پچھلے ایک سال میں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی پرویز خٹک صاحب نے کی ہیں۔ لیکن چلیں نتیجے آنا شروع ہو چکے ہیں، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں 13واں نتیجہ اس وقت تک آ چکا ہے۔ جو بندہ تردید کر رہا ہے میں تو اس پارٹی میں ہوئی نہیں، مطلب ابتدا ہی آپ نے 2 نمبری سے کی۔ آپ چلیں، آپ کی پارٹی میں ہوں گے 20-30 لوگ، آپ ان کی جائز جینوئن فہرست جاری کر دیں، کیا ضرورت ہے اس طرح کے کام کرنے کی۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ناظرین کرام، انتہائی عام ترین کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، میں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے میں آرمی چیف کی طرف سے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کے اعلامیے کا بتا دوں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور ریسنٹلی بہت زیادہ ہم نے انسیڈنٹس بھی دیکھے، بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹس دہشت گردی کے ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کلیئرلی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کلیئرلی افغانستان کی موجودہ حکومت کو بھی سٹیٹمنٹ دی گئی، اور انہیں ایک بڑا واضح میسج دیا گیا کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہونے سے آپ کو روکنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا 2 روزہ ایران کا دورہ تھا، بڑا امپورٹنٹ اور اچھا دورہ تھا، کیونکہ وہاں پہ ایران خطے میں دوستیاں اور ان سب معاملات کو دیکھ کے اب یہاں پر ایک پریس ریلیز آیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل عاصم منیر نے صدارت کی ہے۔ ہی ہیز پریزائڈڈ اوور دی 258th کور کمانڈرز کانفرنس ایٹ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی، جس میں اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر بھی گفتگو کی گئی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فورم نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دینے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے قرار دیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے ملکی سلامتی اور ملکی سالمیت کو خطرہ ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ایک پڑوسی ملک میں کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کو کارروائی کی آزادی، دہشت گردوں کے پاس جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو نوٹ کیا، اور فورم نے کہا کہ دہشت گردوں کے پاس جدید ترین ہتھیار پاکستان کی سلامتی متاثر کرنے کی بڑی وجوہات ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ معروضی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے، قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے بچاؤ کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کو اقتصادی بحالی کے منصوبے، سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی، اور معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں کردار سے بھی آگاہ کیا گیا۔ یہ امپورٹنٹ نقطہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو اقتصادی بحالی کے منصوبے ہیں ان کے اوپر زراعت کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے جو پاک فوج اپنا کردار ادا کرنے والی ہے، معدنیات کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر مائنز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اور دیگر جو
शुबे हैं उनके ऊपर फौज का जो किरदार है उससे तमाम तर कोर कमांडर्स को आगाह किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कि आर्मी चीफ का विजन है उसके तहत इकदाम पर भी फॉरम को ब्रीफिंग दी गई और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिस पर ठप्पा लगा दिया आज कोर कमांडर्स ने कि शुरका ने अज़म का इजहार किया कि मईशत बहाली के लिए इकदाम को हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मुआवनत दी जाएगी, यानी इकनॉमिक रिवाइवल जो है, मईशत की बहाली जो है उसके लिए जो भी इकदाम की ज़रूरत हुई, जो कुछ करने की ज़रूरत हुई उसमें पाक फ़ौज जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस भी देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी देगी और पाकिस्तान की आर्मी को जो कुछ करना पड़ा पाकिस्तान की आर्मी सिविलियन साइड के साथ उसी तरीके से शाना बशाना खड़ी होगी। हुएवर कम्स, ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट इज गोइंग इन फ्यू वीक्स। जाहिर बात है एक निगरान सेटअप आना वो तवील होता है नहीं होता वो एक अलग चीज़ है, उस पर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप जो है उसने ये वाजे कर दिया है कि हम इकनॉमिक मामलात जो हैं उनके ऊपर हम खड़े हैं। अब जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उनके लिए एक मैटर ऑफ बड़ा आप कह सकते हैं ग्रेव कंसर्न भी है। पाकिस्तान की इकनॉमिक जो सिचुएशन है जो डिटोरिएट हो रही है लगातार, इस सब के अंदर ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आ सकती है, इसका जवाब हम सबको पता है। ये एक बहुत बेसिक एक थंब रूल है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर दीवाने का ख्वाब साबित हो सकती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब खान साहब के अरेस्ट के अभी भी बादल मंडला रहे हैं, खान साहब के ऊपर केसेस की भरमार है, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, नैब की पेशी होती है, उसी दिन लाहौर में पेश होना होता है, ये होता है वो होता है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी आज अदालत गए और अदालत के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। बुशरा बीबी भी साथ थी, साफियों ने खान साहब से कुछ सवालात पूछे कमरा अदालत के अंदर और इमरान खान साहब ने, ये वही जगह जहाँ पे खान साहब ने परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी को गुड लक कह के, और जैसे ही खान साहब ने गुड लक कहा, खान साहब ने गुड लक IPP को भी कहा था और उसका भी बेड़ा ऐसे मुनहदिम हुई इबारत ज़मीन बोस हुई बनने से पहले। अब PTI के साथ भी यही हो रहा है, PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी। आप जरा खान साहब की ये स्टेटमेंट सुने। में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या समझते हैं? मैं तैयार हूँ। आप तो बिल्कुल अकेला कर दिया गया आपको। मैं तो तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। आप समझते हैं गिरफ्तार होना मसले का हल है? वो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों के अंदर जो इस वक्त एक गुस्सा है कौम के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। कि देखें, आप जब जुल्म करते हैं ना तो जुल्म डंडा थोड़ी देर तक तो काम कर देता है, लेकिन उसका रिएक्शन आता है। तो ये जैसी प्रेशर उतरेगा इलेक्शन का, आप देख लेंगे कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, पार्टी पर पाबंदी और आपकी नाअहली के हवाले से आप क्या करें? पार्टी पे पाबंदी किस तरह लगाएंगे पाबंदी, यानी कैसे लग सकती है? और दूसरी चीज नाअहली इन्होंने केसेस इतने किए हुए हैं, एक बड़ी जल्दी जी नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये स्टेटमेंट सुन ली तो खान साहब इज़ वेरी क्लियर। वो कह रहे हैं कि शायद दूसरी साइड को लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी मसाइल का हल है, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो खान साहब ने कम्युनिकेट किया है और ऑब्वियसली एक ऐसे वक्त पे जब बहुत सी चीज़ें दोराहे पर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें दोराहे पर हैं और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि चीज़ें इस वक्त कितनी क्लैरिटी के साथ कितनी मुबहम है। इस वक्त चीज़ों के अंदर क्लैरिटी नहीं है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।